আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বের পাশাপাশি সমাজের সঙ্গে আস্থা ও সচেতনতা সেতুবন্ধন গড়ে তুলতেই চলছে রাজ্য জুড়ে পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন। সেই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ জেলা পুলিশ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সমাজের জন্য বিভিন্ন বার্তা নিয়ে একটি বিশাল বাইক র্যালি বের হয় দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে। বিলোনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে এই সচেতনতা র্যালি সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেয়। শুধু র্যালিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি উদ্যোগ, ছাত্রছাত্রীদের পুলিশের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত করতে এক অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী অম্বিকা ভৌমিক এবং ছাত্র কুনাল ত্রিপুরাকে একদিনের জন্য আইপিএস অফিসার তথা পুলিশ সুপারের দায়িত্বে বসানো হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা পুলিশের দায়িত্ব ও কাজের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পরে দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মজ্জকৃষ্ণ সি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা বিলোনিয়া মহাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। পুলিশের কাজ, দায়িত্ব ও সমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার মজ্জকৃষ্ণ সি জানান, সমাজকে সচেতন করা এবং পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলায় এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, সকলের সহযোগিতার ফলে দক্ষিণ জেলায় অপরাধ অনেকটাই কমেছে। ব্যুরো রিपोर्ट, न्यूज तत्काल 24। सभी को नमस्कार। तो आज हमने अभी बाइक रैली हम कर रहे हैं। ये क्राइम अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। पिछले साल में जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन है उसमें 27% रिडक्शन था। ओवरऑल क्राइम भी रिड्यूस हुआ था। एंड चाइल्ड मैरिजेस में भी अभी वो जो फिगर्स है कम हो रहे हैं। इस पे भी हमारे प्रयास इनिशिएटिव जो कम्युनिटी पोलिसिंग इनिशिएटिव है उसमें काफ़ी अवेयरनेस हम देते हैं। उसके अलावा अभी जो त्रिपुरा पुलिस वीक है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसका मकसद यही है कि पुलिस और कम्युनिटी के बीच वो जो ट्रस्ट का डेफिसिट है वो ब्रिज हो जाए। तो कल एक हमने 5 किलोमीटर नशा मुक्त त्रिपुरा का रन भी किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स को ट्रैफिक ड्यूटी के बारे में भी सेंसिटाइज किया गया था, ताकि वो जब कल सिटीजन्स और यंग अडल्ट्स बने उनको रोड सेफ्टी के बारे में काफ़ी आइडिया हो। हेलमेट पहनना हो या सीट बेल्ट पहनना हो या ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, ये सब के बारे में। और एक और अभी एक्टिविटी है जहाँ पे हम अभी स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, उसमें उनको पुलिस के काम के बारे में भी थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे। और अभी हमने 2 स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई किया है हु विल प्ले द रोल ऑफ एसपी। तो अभी थोड़ी देर में वो प्रोग्राम भी होगा। तो इट इज़ फाइनली एन आइडिया टू रीच आउट टू द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी से आउटरीच के दौरान हम चाहते हैं कि पुलिस का भी थोड़ा कम्युनिटी से और अच्छा बॉन्ड हो, एंड इससे कम्युनिटी को भी पुलिस एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।